Sumama na, oh. Uy, putang ina mo, magtiyong, oh. Uy, puta, duet, oh. Yakapin mo, Mario. Oo, yakan. Mario, tumigil mo eh. Hindi ba eh, mahala mo. Hindi na sasayarin ni Mario. Yak. Ganda yan. Yo, sayaw mo, sayaw na to, oh. Ayun, Yakapin mo, Mario, yakapin mo. Mario, yakapin mo. Higa. Higa yan eh. Sabayan mo kasi. Ay, sabayan. uy. Ay, ganyan higa ah. Diyan yung higa, gugulong eh. Higa muna. Higa muna yan eh. Higa. Ay, higa na yan. Higa eh. Si Mario, ay gawin mo. Uy. Oh, tayo na mo. Nako, si Oh, pinatay mo lang yaman naman. naman dito. Ang ganda naman. Higa. Yung higa daw, higa. Higa mo. Uyun. Uy. Higa. Uy. Higa na yan oh. Uy. Tawi oh. Higa, Mario. Baka nang maganda ang video mo oh. Uy. Ayun. Gugulong. Puta yung planking, oh. Gulong. Hindi yan. Uy. Muyano, 11. Higa, tas gugulong ka, Mario. Ay, yung hinihintay ko eh. Muyan, oh. Batayin mo na, Junel Musnit. Yeah, this way. Junel Musnit. Yeah, this way. Yun, puta. Ayun na, boats na oh. Ayun na. Hindi, ang alam ko, ang una niya, gulong eh. Gulong, Mario. Ay, luhod na, luhod. Yung luhod. Luhod. Uy, ayun na, luluhod yan eh. Ganyan eh. Pop. Luhod. Uy, putang ina, step back, oh. Ayun. Uy, lagyan. Wala pa yung gugulong eh. Gulong. Buhatin mo, Mario. Gugulong pa baba. Gulong. Na kayo. Para matapos na lahat. Paunahan, no? Yan, no? Hindi, paunahan kayo. Paunahan kayo. Ano, last mo. Puta, 10 yosi, ah. Uy, putang ina mo. Ayan, gugulong na yan oh. Uy. Pumalop ng tres to. Ayun na, oh. Plank. Luhod. Ayun. Gugulong oh. Gulong. Ayun na. Ayun. Putang ina, ang galing. Diyan na rin. Gagana pa. Testing natin. Testing lang. Gagana. Ay, gumana. Pwede na yan. Yan. Ito, paano yan? Sabay yun? Kung ino mo, tapos Kaya mo yun. Paano natin hindi? Kahit ako hindi. Stretch, sabay-sabay yun. Stretch. Mga, doon. Papatay sa dila, paano yun? Hindi pa nakikita yun. Putang ina, tatlo. Ayun. Pana. Ayun. Lunok. Paano yun? Lunukin.